U današnjoj emisiji ću vam preporučiti kako se prirodno i sigurno zapravo zaustavlja krvaljenje iz samoga nosa. Veliki broj osoba je zapravo zbunjen koja je pravilna tehnika da se ova situacija brzo i sigurno napravi. I mi kada govorimo o krvaljenjima u nosu, možemo reći da bilo koja ozljeda mekih tkiva unutar nosa može uzrokovati krvarenje. Ozljede koje su nastale kao da kada pušete nos ili recimo stavljate nekakve objekte u sami nos, čak uključujući i prste, iznenada promjena atmosferskog tlaka recimo često može uzrokovati ove probleme, pa recimo rekli smo visoki krvni tlak. Krvarenje samoga nosa specijalno je učestalo za vrijeme zimskih mjeseci. Veliki broj osoba tada provodi vremena u suhim, i toplim prostorima koji jako isužuju samu sluznicu nosa koje potencijalno može uzrokovati. U nekim slučajevima krvarenje iz nosa, koje se medicinski naziva epistaksis, može biti vezano sa druge vrste bolesti. Ateroskleroza, visoki krvni tlak, malarija, problemi sa sinusima mogu uzrokovati visoki gubitak krvi. Isto tako teške bolesti kao što su hemofilija, leukemija, trombocitopenija, aplastična anemija, bolesti jetre mogu ponekad uzrokovati da osobe imaju probleme sa kontinuiranim krvarenjem iz nosa. Međutim, rekao sam, u najvećem broju slučajeva biti će ozljede mekih tkiva. Ljudi pušu maramicama recimo nos, stavljaju prste u nos i toga tipa, i ovo se često viđa kod djece, jel tako? Kod djece svako malo krvari nos i kontinuirano mu stavljaju strane objekte u same nosnice. Isto tako, razmišljamo da su dvije klasifikacije krvarenja iz nosa. To je ovisno gdje zapravo krvarenje iz nosa dolazi. Posteriorno krvarenje iz nosa je primarno utjecano kod starijih osoba i onih koji imaju visoki krvni tlak. Kod ovog vrste krvarenja iz nosa krv dolazi sa stražnje strane nosa i curi nazad prema ustima i samoga grlo. To je posteriorno krvarenje nosa odavde prema unutra i najčešće ovakva vrsta krvi bude tamno crvene recimo boje. I to često pogađa starije osobe koje imaju visoki krvni tlak. Druga vrsta krvarenja nosa se naziva anteriorno krvarenje nosa, to je puno češće i u ovoj situaciji je krv svjetlije crvene boje i curi prema naprijed iz samoga nosa i najčešće je uzrokovano, rekli smo, traumom nazalnog tkiva koje kasnije uzrokuje ovu vrstu perspektive i to ćete često viđati kod, rekli bismo, same djece. I što vi morate napraviti da pravilno i sigurno zaustavite samu krv da curi nosa? Dvije perspektive ne smijete nikako raditi. Nećete leći natrag na leđa, nagnuti glavu prema natrag, to ne smijemo raditi. S druge strane, nikako ne smijete glavu spustiti skroz dolje između nogu. To je isto perspektiva puno gore. Ono što trebate napraviti je uzeti palac i kažiprst i stisnuti sami nos i nagnuti se lagano prema naprijed. Samo lagano sa glavom prema naprijed začepite nosnice, laganim dodirima, ne prejako, preteško, i držati. I to vam najčešće unutar 5 do 10 minuta ovako krvarenje će prestati. Ono što vama može iz ove perspektive pomoći biti će stavljanje hladnih obloga specijalno oko samoga vrata. Uzmite, namočite ručnik hladnom vodom, stavite oko vrata, nagnite se lagano glavom prema naprijed i lagano začepite nosnice sa kažiprstom i palcom, držite 5 do 10 minuta i u najvećem broju slučajeva krvarenje će nestati. Nema pretjerano okretanje glave prema nazad niti prema dolje. Samo lagano. I ono što razmišljamo, apsolutno će vam pomoći da redovito konzumirate specijalno vitamin C, 3000 mg specijalno ako krvarenje ne počinje i 1000 mg svaki sat nakon dok krvarenje potpunosti ne prestane. Jer iz ove perspektive vodite računa jedan od ključnih vitamina koji će zaustaviti vaše krvarenje ako slučajno traje puno dulje i da je uzrok neki puno ozbiljnijeg tipa, biti će vitamin C. Vi ga morate redovito konzumirati i to se događa onim težim perspektivama. I ako imate problema sa suhim zrakom koji vama kontinuirano izaziva krvarenje, osobno ću vam preporučiti
fenomenalnu biljku koju možete kupiti u gelu, ona se naziva aloe vera. Dakle, smije se uzeti 100% aloe vera gel, namazati nosnice iznutra, ovlažit će vašu perspektivu i puno bolje šanse ćete imati ovoga tipa. Zato, dakle, vodite računa ukoliko ne želite, dakle, pogrešno zaustavljati, dakle, samo krvarenje i samoga nosa. Ovo će vam značajno pomoći da to bude prirodno i sigurno i bez ijednih nuspojava. Svi moji dragi gledatelji, da li ste znali kako se prirodno i sigurno zaustavlja krvarenje iz nosa? Komentirajte dalje ovdje ispod video zapisa koliko puta ste pogrešno zaustavljali ovo tipa perspektivu. I naravno, moji dragi gledatelji, ukoliko želite da vas ja osobno liječim od vaših bolesti i oboljenja na najbolji i najsigurniji način, kontaktirajte moju ordinaciju na ove brojeve telefona iz Hrvatske ili na ove brojeve telefona iz inozemstva. Naravno, dogovorite termine, ja ću se drage volje potruditi izliječiti vaše bolesti i oboljenja na najbolji i na najmogući sigurniji način. I moji dragi gledatelji, moje svakodnevne savjete o najboljim prirodnim načinima liječenja ćete dobiti ako se dolje ispod video zapisa pretplatite na moj kanal. I moji dragi gledatelji, koji su rani simptomi, dakle visokog krvnog tlaka, a vi to možda imate da niste ni sigurni, ovdje pored mene imate jedan video zapis, kliknite na njega, mislim da će vam biti jako interesantan. Hvala najljepše što me pratite me i dalje. Druge emisije, lijep i ugodan pozdrav.